প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে অনুরোধ করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করতে। 42তম আগরতলা বইমেলা মঞ্চে উপবিষ্ট আও ও জরাও তাই অবনি বিশিংতিন তিনিনি ও পান্দানা চ্যাংসাউরিখা শুভম করতু কল্যাণম আরোগ্যং সুখ সম্পাদম শত্রু বুদ্ধি বিনাশায় দীপজ্যোতি নমস্তুতে। দীপজ্যোতি পরম ব্রহ্ম দীপজ্যোতি জনার্দন দীপ হরতু মে পাপং দীপজ্যোতি নমস্তুতে। আমরা করতালির মাধ্যমে এই 42তম আগরতলা বইমেলা শুভ সূচনাকে স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, ধন্যবাদ অন্যান্য অতিথিদের। এবারে আমরা বাংলা এবং ককবরক সঙ্গীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে একটি সঙ্গীতময় আমরা অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। পরিবেশনায় এই রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পীরা। আও जों ताबुक कक बरक तै बांग्ला रुचा मुंगते मोसामुं लामसोगलायमानि बिसिंतै जों नायलायानो तै खोनालायानो अ पान्दानो कमथिंका डक्टर उत्पल বিশ্বাস गाय जों अजराव बरकनि रुचा मुंगते मोसामुं नायलायानो। शैव दक्षिणं भरतं तद् भारतं भारतीयत्र सन्ततिः समुद्रश्च हिमदृशैव दक्षिणं भरतं तद् भारतं भारतीयत्र सन्ततिः भव्य भारत भव्य भारत भव्य भारत भव्य भारत भव्य भारत भव्य भारत।
Shinamiti Shanai Ramjakini Purachini Ajay Maha Shinamiti Shanai Ramjakini Ha Mayung Bai Baksha Jumhin Nai Nai Jora Gutalim Kamu Gutan Marsuranai Tripurachini Ajay Maha Shinamiti Shanai Ramjakini Ha Tripurachini Ajay Maha Shinamiti Shanai Ramjakini Ha Hakai kotor mung naragay laibo mapir sajaka Birkong kola bukra bibik romni mungay kay gaka Hakai kotor mung naragay laibo mapir sajaka Birkong kola bukra bibik romni mungay kay gaka Ungkoy bajet tuwang ray masyay mani Koto matini kapang nolobo Ungkoy bajet tuwang ray masyay mani Koto matini kapang nolobo Tripurachini Ajay Maha Shinamiti Shanai Ramjakini Ha Tripurachini Ajay Maha Shinamiti Shanai Ramjakini Ha Dungur ni mung pisaja Ucayang tanir mohon rakai bosenaja O Tripura rejini O bishikshi nai thoba nai di Shikshi mujangma nai di najado shamba Trikor tui nai thotha Dungur ni mung pishaja Ucayang tanir mehen rokai bujanaja Laibu maho kushaja Shikurang ni shikongo Ramchak ni kok thai bai pijak kok lok kurang ni kubo Laibu maho kushaja